broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang po nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini.
Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay o ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa.
sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Giedukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga natibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga natibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongosnon sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongosnon gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongosnon nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man gyud sila ando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongosnon ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan
o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongosnon nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongosnon kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongosnon sa labawang makagahom ug sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongosnon sukad pa sa kakaraanan. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3438 G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvicanonay. O ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang iyang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious.
Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginhanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon. Nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services.
ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kalgikanonay ug ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan, ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa Daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:01. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod.
Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala Alay gala, kumusta? Maadong good morning na pod, Hilongos! ikaw usa sa nakasaksi. Kaharungay Welcome nang sa lain na sa nato papanag-uban sa Tulumanon. hinalangga Ang inyong Tulumanon, nga Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. kumusta na Sangan sa kitibukan nga puwersa mahal sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon na naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. pagpalayo pagtuman sa mga pangando Sagi hapon, sana sa kini yung bus nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Ilocos Ang inyong amigo nga absugon og lawas. Najib Montera Cubio, makigdoyog ng pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. ikaw ang akong inspirasyon Kabuntagon kay Suna ko Ilongos no ining adlaw mga galang Sabado. Sana all bado. na ikaw pa rin Ilihir sa San Isidro ug sa Campina ug sa Inupakan. Adlaw Sabado kay igsuonan ko pizza. Oy, 16 na oy sa buwan mga gala sa Mayo tuig 2026. Kumusta ang atong mga soki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga na kamo diha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Ini ta parag-uban mga gala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karon dihang buntaga? Ha? Okay ra mo? Nanti Aquino, okay ra kate? Unsa nay? Dinagko na nga istorya kay absent kag hapon, murag naglinigoy naman ka. Aray! Bihap ka sa mo patawan, oy. Ha? Kagapon ito adlaw, nakahukom ka nga, aho lang material ning pahuway ng hulawas kay maoro maghihapon, no? Kuhat pa gud ni, sugat pa ni Lunes. Oh. Hangtod lamang hing Miyerkules, hing Huwebes. Sige balik-balik ag ahong lain sumatis lawas, no? Sige balik-balik. Di man ang amigos ra oy. Aray! Di man ang amigos ra oy. Pahuway ka na. Ikatog mo na ako tibok adlaw gahapon da. Saon taman nga. Lain mo ito paminaw lagi tao sa lawas. Maguba maging ng robot lagi kita pa kang tao. Ito nakulbaan na bitaw ko kay kini bang murag tiguang na itong tingali ko, no? Aray! Igat! Matod naman na kuni krook, namista ka, no? Aray! Panginlan pa ta? White Town, ay! Ikaw na ko ni ha, bad na ko ni, bad.
Lagi taong gipahuway gahong kalawasan kay nagbalik-balik malamang gahong kailan tanon. Murag na nag-umindo ba nas ilawom. No, poslan man ay pahuway na tibok adlaw big hapon. Tungod po din is kainit. Unya sa nakalabay si mana, uwan init. Mo na resulta, tapis sa langit. Pisas langit. Wala nga sa ilo o taong ko. No? Wala nga medyo taas-taas ba itong mga komersyal ron kay bawi-bawi sa gahapon. Huwag nagdong og hikap. Ikat. Huwag hikap. Dili na ko niya. Sobrang tingalingan sa hinoon. Aray! Sobrang hiram. Di ko nakabantay bitaw mo ang kainit sa adlaw ba? Grabe kasi kainit sa adlaw karon, no? Mamahit ba? No? Onya, mo lagi na sa nakalabay mga galang si mana kay diha matoy kuan nga 1 init. Dahil ba makaini atong kuan kalaki nga bundos-bundos dan. Resulta na lakoy o. Ano nga mga doon tayo dispensa, no? Pero karon mga igala, balik na ta. O niya, poslan man da, dinagko ta istorya ron. Aray! Ha? Ato lamang tungaon. Kaya ko'y na kuha mga igala nga update ng dokumento. Gikan ni Sir John Ong. Ato ahon ni pasawuhan da din so, no? Kini mga higalang ahong nakuha nga dokumento may tungod ni sa kinibang Battle of Hilongos. Nyatong 1901 nga nagmatuod mga higala nga kuan usingan ana nagmatuod nga doon nagyoy strong resistance sa mga Hilongos noon batok sa banyaga mga higala nga mga nanakop din sa ato nyatong 1901. Dili na gyud ni malimod no ato ni mga galang hisgutan karto taod. Siloan kaubo pa tagamay. Nangita na diri wa magadto ko magtaga ding ang cellphone. Asa messenger Jesus marusik. Pagkaraghan na ba rin mga mensahe? Dahil nangita di ay kuan o singan ini di ay nanukmat lain-lain lamang ni. Jesus marusip. Roberto Aquino. Mahasong good morning ni Buda. Boss Roberto Aquino. Nanti Aquino sa Magnangoy boards dili ba pista karon? Wa ko kahibaw choy. Aray! Wa ka ko kahibaw na choy. Ano kang botsoy nantiya ka? Dili ka mo kadugpista. Ada na. Wala. Apa dito ba mga gala mo lately sa tong kasaysayan? Ari sa tas mga pangdinagkong nga taong istorya ganahan mo? Dinagko ko istorya, dinagko. Oy ato na sa abisuhi ba sa kuha o karang ting small business na alas 10 media na kay ato ni palusot na itong mga small business. Kay napo na ni sila na dugangan na pagduha. Aray! Dugangan na pagduha. Napo na kasi hinon mangita sa itong small business. Napo na. Kay abisuhi ko ha, alas 10 media ha. Kana nga dokumento legit na boards o sa raba
uso ra mag fake karon. Oy, legit ni oy. Legit ni gikan ni sa US Army Archive. Oh, US Army Archive. Dili ni ingon nga US Army sa hapon ha. US Army kito ni gikan. Bastilan ka mo. Inzo ba ka ning lalison? Sir John Ong pa ka, ha? Resibo na pirmi. Anak ko ng Mr. Ong. Ha? Anak na Mr. Ong in town. O di na mahimo og tumutumo ang resibo. Pag tumutumo ang resibo, pirmi na football ka. Football ka. Nahala. Abisuhin ko ala Jis Media, ha? Ano mo ko, ano ko ta? Arit na mga igala sa mga pagdinag kong tao nga istorya. Kaya karon, kuan naman matod pa nila, gisog na ng investigasyon mga igala, nga tong nahitabo nga pagpamusil dito sa Senado. Dito sa Senado. Kay, purbidang okada sa Hinos, Pilipinas, nga tong higayona, ispoko good ni muna, pila ka buok mga senador, mga higala ang nag-live. Dahil usa ka senador, kuwang mga hilas workshop. Kuwang naman ko. Ha? Nag-unod mga higala sa Ijang G-Live is peligroso ilang kahimtang kinabuhi. Pero si Jack ang nag-istorya, mura Jack excited. Ha? Mura Jack excited. Minaw ang amigo taga-Afrika. Pariner. Ang amigo pariner. Jem Bamex Casinelio. Titing. Ang dako-dako sa mga gagmay. Aray! Ang amigo pariner. Gikan na mga galang Afrika. Pariner na. Jem Bamex Casinelio. Padaplin sa ting kay pangdinag kong tao ni ting, pangdinag kong tao. Padaplin sa mo diha. Unsa na masalga og mo liamar na ko. Unsa ni kuwang nas ka unting. Wa na gani ko kasabot sa untian, kuwangan pagadzod. Aray! Igon di kuwas kaon. Wa na ko kasabot sa lihok sa untian. Unsa lagi mo gagmay lagi? Asa sa mong salga lagi? Unsa na mo gagmay kuan ha? Wa naman pod pista oy. Piki na pod. Ya piki na pod. Wala nya wa man pod mangimbitar bal amor palo pisa sinupakan. Aray! Wa mangimbitar. Lumag pista di kay imbitar. Oy, sa Imolcast kuno gyapon taron ha sa kini ang alikaraw.com. Oy, salamat ko dito ha. Gahapon do sa Imolcast gyapon kado. Tanawar ha. Unsa na lagi mo mga gagmay lagi taon padaplin sa mga gagmay porbida po oy. Kining mga Pino no, porbida. Pangdinag ko paring tao istorya padaplin sa mga gagmay mga Pino. Diop ni mo gapon mo naglain laging lawas taon. Nagbalik. Balik. Sabadi ha. Wag bae. Ingon na bitaw ko pagkahoybes nga murag gibarang naman tingali ko. Balik mo hilanat. No, sugat mo ni Lunes. Balik. Nung nagduda na ko nga, hinturok na ako pagduda nga. Barang tingali kong bambam. Nahala. Padaplin sa mong gagmay ha. Aron sa pandinag ko san pandinag ko san. Kamu diha Teo. Steady ra mo Teo. Man mga igala sa iskandaloso kaayo nga panghitabo dito Senado. Matod pa lagi nila when the dust settles. Murag hinglutaw na gyud di na kilalang eksperto oy. Di na kinahanglan mga igala eksperto sa investigasyon mga igala sa usa ka panghitabo nga makaingon ka nga oy, salida mo din yung tanan. Aray! Ha?
Kay ako asaho lamang bahin ha. Mo lukso kadto ko mga higala sa konklusyon nga salida ra kadto tong tanan. Hilungos atong lungsod. Salida ra kadto tong tanan. Oh. Atong sa tagsasaon mga higala mga panghitabo. Una. Oh. Matod pa mga higala sa mga gibang saysay. Mismo giangkon sa Senate Sergeant at Arms. Si kanhi General Mau Aplaska. Nga siya mga higala maoy ni unlang ni pabuto sa iyang armas ni Puigo. Matod pa niya, warning shot. Warning shot kay diha taga NBI nga iya nagitan dito sa Pikas Tampi. Pikas bahin sa pultahan nga mao na mga higala ang side sa GSIS. Kay kana dayang Senado nag-abang ra na mga higala sa GSIS complex. Ang ilang building o pa man mahuman. Hangtod karon o pa mahuman. Sila na kabilyon. Kada lain nga Senate President mo lingkod, mukuha mukabo man pod. Mukabo man pod. Mo nang hangtod karon o pa na mahuman. Unsa ni? Dia si Senador Dato. Siya Senador Dato in taon? Bato tingali. Ikaw ba no, Porbida? Padaplin sa lang mo mga Pino, lagi Porbida. Aray! Napusalga pa mga gatot. Steady ka lang at luhag. Nanghugas ko ng ilang bato. Ay ka. Hindi ka mga buwak sa plato, bato may mga hugas. Ane, doon na day mga higalay panagsabot si NBI Director Attorney Melvin Matibag o si Senate President Alan Peter Cayetano, the Ambassador of Jesus Christ, nga stand up sa o na doon na napod mga higalay mando si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga tos NBI nga stand down. Hilungos atong lungsod. Don't tell me ay kog ing na magparambo-rambo ang taga NBI. Nga ang gi-augment mga higala nga puwersa ngadto sa Senado gawas mga kaigsuonan sa mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms, diha pay mga Marines, diha pagatoy mga pulis. Diha na mga Marines, diha pagatoy mga pulis. Musungasong ka? Kana nga may kuhag ba si musungasong na ka? Tabisan pag imong masignitos ba to, ang presidente na niingon mga higala nga adyaw sa lagig apikiha. Kung manisgrasya ka dito, do you think doon ay mudupan ni mo? Bisa tingali ko sa kandila, mga higalas NBI, why mo ugbok para ni mo? Aray! Disobeying a direct order. Gikan mismo mga higalas sa kini ang Commander-in-Chief ug mauhon mga lingna. Ikaduha, ang klaro kadto nga istorya ni NBI, nganong dihay dunay taga NBI dito mga higala sa kini ang JSIS nga opisina tungod kay gi-request. Doon na may letter request day mga higala ang kini ang general manager sa JSIS si General Velasco ba kato ni? Nga ipasecure ang GSIS building. Kaya nga naman, sumpay-sumpay ra din na sila di ay. Doon ay gawsanan mga higala gikan sa Senado paingon dito sa GSIS building. Matod pa mga higala request nga ipasecure ang ilang side sa building aron nga way mga tao nga magsud gawas kay sa nakalabay kunong mga adlaw matod pa nila diha na yung mga tao nga nagsud gawas diha sa gikan Senado ari mga higala manggawas GSIS. Unya, ma-intimidate ng ilang mga sakop, ilang mga kawani, o mamiligro sa bang ilang property mismo.
Mao to nga ilang gi-secure. Asa sila ning request sa NBI. Oh. Mo nang dito ang taga NBI apan dito ra sa side mga igala sa GSIS. Oh. Katong giingon nga nagbarina sa pultahan. Sugo to sa general manager sa GSIS. Pabarinahan mga igala ang pultahan. Kay aron nga why maka sud gikan sa Senado. Kay ang maong pultahan one way door man to. Ha? Dili ka makaabli o ilak tong pultahan na dili ka makaabli o diri ka sa GSIS ka side. Ang makaabli ato ang gikan ra mga igala sa Senate nga building ngano man fire exit man to. Fire exit nga sa ato pa natural ang abli niya na ang paghubad sa trangka gikan ka mga igala sa Senate building. Unsa pa kagawas taga Senado fire exit unsa diri sa pikas nga side ang abli. Gipabarinahan mga igala sa general manager sa GSIS ang maong pultahan aron nga ma-secure dili malutsan og tao. Mao po nang kada andan na doon na mga higalay mga tao sa NBI aron lagi pang secure nga way makasud gawas gikan mga igala Senado glahos diri sa GSIS building. Karon ari na ta sa pagkakita mga igala ni General Aplaska, General Manager, classmate lang ba to? Nga dihay taga NBI idang gipangutana og kinsa ka? Ingon ang taga NBI. Kailan dyan nga law enforcement? Hay mo na pagkaunsa ipabutang ang isang armas? Time para good. Ang usa mga igala, ang Office of the Sergeant at Arms maisip ng security sa Senate building, sa Senate premises. Security. Naday security mga higalang mo disarma og law enforcer. Aray! Gwardiya sila ba? Gwardiya ra sila. Unsa katong taga NBI, law enforcement ang ilang kuan to maintain peace and order sa GSIS nga building aside. Wa gadto sila mo atim og sud. In fact, ila pang gitangkahan. Karon na. Kay wa man gipaubos mga higalang armas sa NBI. Hingpasal ba si General Aplaska? Si General Aplaska is former Major General sa PNP. Nakahibaw ni sa mga higala og unsay protocol og warning shot. Ang warning shot mga higala matod pa sa kini ang libreto sa PNP may tungod sa operasyon imo ra lang himuon kon na overwhelm ka sa gidaghanon sa imong mga kontra nga apikin nimo aron pag-create og space o pagbuy og time mo pasalba ka. Kausa na salbang ka 30. Aray! Ha? Unsa-usa pa nagpaila na magutod sa NBI? Wa mo pugos mga higala og sud sa Senado nga side. Nganong mo pasalba pa mangadug ka? Di na tingali oy, no? Bintaha lagi mga higala tag nipugos og sud ang NBI wa man. Unsa ag atong dakong katingad-an ngano man lagi in town hain man ang mga kuha mga higala sa CCTV Turos atong lungsod. ngano man tong sa pagkapandol mga higalang bato sa dihang giloros na mga higalas taga NBI nga muro sa kitag multo. Diha man dadon pagkahapon, diha dadon oy, ha? Wara mo lanat mga higalang tungos adlaw, diha dadon pila ra ka oras gawas dadon mga CCTV. Na booking hinos bato mga galang wa na makig-wrestling. Ha? Namatod ba nila nakig-wrestling ko lang sa? Di na wrestling oy. Ha? Running. Running di ay. Running di ay. Osa pa sa mga initial pa ning investigasyon ha. Majority mga higala sa mga igo sa bala
nga gikan mga higala, gikan sa Senate ang majority sa mga volume sa bala. Ang majority sa bala asa igo kisame og tujo pa nila mga higalang pamatjon tulang NBI nganong dili man sa mga bongbong. Ha? Dili man sa mga bongbong nganong kisame man. Don't tell me kung ingna warning shot sobras 30. Sobra mas 30. Unsa pa nagpailan lang ko to sa NBI. Ngano ba kadto mga higalang imo po mga apikihon? Ha? Hain po lagi ng mga CCTV. Nganong niingon masinggoy nga itago ang mga CCTV. Itago ko no. And true enough, hangtod karon wa mga gilatay magitan nga CCTV. Oh. Gani, matod pa mga igala ni General ni Attorney Matibag nga ang taga-usa pa ang nisod sa side sa GSIS. Butang mga igala nga wa na sila ilabot ay ang ilang pag-secure mga igala sa premises Senado raman. Ngano hiabot man sila dito sa GSIS nga side. Nga dito na raman mga igala hinggit dakpi tong murag John Wick. Ha? Ilang gitumbok na gunman ko no, gunman. Asa ka man? Don't tell me, nagparambo-rambo to si Ja. Katong driver. Oh. Sumaw na. There was no imminent threat sa ila mga higala nga habig. Ha? Kaya di lagi ko motuo nga mo atraka gyapon ang NBI defying mga higala ay direct order from the Commander-in-Chief mismo. Presidente na mismo ingon stand down. Unsa ba ingon ta? Sige, nagpapapel sila. Kay mo papel sila nga ilang dakpong sa bato. Do you think di sila kastiguon mga higala presidente defying a direct order? Bida no? And true enough, human mga higala sa kagubot, nahanaw daw buwa ag bato. Ngano ko nung NBI may gi-request sa GSIS nga mo secure jud sa GSIS building, magbuot na mo mag-request mga higala sa GSIS General Manager. Ha? O mo request ng SAP, magbuot na ita. Mo man mga higala ijang pinaka-dool kay PMA po di day mga higala kini ang kuan, kini ang General Manager sa GSIS. Oh. Da murag dili nila paparts lang bato. Kay isa man gipasecure ang ilang building sa tanan nga mga exit points gikan sa Senado nga NBI. Kay og mukagyo sa bato dito posas. Wa na mato sa Senate building. Oh. Wa may makabuot mga igala sa GSIS General Manager o kinsa kay igsuonan ang ijang i-request nga mo secure sa ilang building. Pulis na kato di ay nga dili man. Ang Senado gani ni-request og dugang Marines. Oh. No, I don't think doon ay match ang NBI o Marines mga galatong istoryahan o inkwentros minusilay. Why match tingaling NBI oy? Ha? Kay kining Marines mga gala nakakusog mga jugog tropa sa mga Marines kapig usa ka buwan. Oh? Purbida kining mga tawhan na labi lang gikag sulo. Purbida. Kaunon ra ang Granada oy. Ha? Kay ilang gituuhan mga igala nga mamatay sa enkwentro, gidi malas na kasog corona. Matod pa nila. Namo ko mga amigo Marines. Ha? Kana kunong maigo kas bala, gidi malas na corona. Matod pa nila. So what is like hadlok ta matubang bala? Do you think dunay igo mga katakos ang NBI?
Wa, uy, og isgotan to enkwentro lamang pinusilay, wa. Oh. Unsa lain pa pong punto. Dili ka doon ay tulubagon mga igala ag Senate President ini. Ngano man? Bato was under protective custody. Matod pa na idya. Butang mga igalang was balaod. Hilumos Kanang gitawag kong Senate, under the Senate custody. Oh. Protective custody. Wa manas balaod. Ija-ija raman ang kuan. Kini ang kita no. Pero matod lagi ni Atty. Matibag, og naan mo na custody si Bato, sa ato pa, all the while, kay bao kag asa si Ja. Kay imo man ang giarbor karon namo, nga amo tanadakbon, pero mahog na imong giarbor, pero sa gayon nga malinaw na ning tanan, og amo na ni Ja pangadyoon, ihatag na diri namo. Kinareport mga ikalay kustodyan nga wa sa kaibawog na asa rag idyang gikustodi. Aray! Ay bato ba niya? Amot, nilagaw mo to ba to? Wala mo kaibawag to? Hindi day na. Unsang napandol to sa bato nitong nasugsog, di ikaw manubag. Ha? Napandol to dito ang nagaras ang upaw, di ikaw manubag. Protective mga ito custody. O saan pagka-protective ito custody? Wala na makakaibaw na sa padong? Ha? Ingon sa wa kuno'y warrant gipakita. Ug wa man de kay warrant nganong injo manghipugan ang NBI nganong do naman mga kalay protective custody nga inyong gihisgutan. Ha? Nganong injo manggiputihiran si Bato wa man de kay balido nga warrant. Nga unta mga igala ni ingon ang ICC naman mismo ni ingon nga naami gipagawas nga warrant parang Bato. Ato mo to ng lalison. Naghisgotas kabalido mga igala sa warrant. It is well settled. No, long before settled na nga ang warrant mga igala gikan sa ICC is a valid warrant. Settled na long ago, panahon pa ng pagsignit mga igalang digong. Ha? Pagsignit pa ng digong na-resolbar na. Maobitaw mga igalang Korte Suprema bisan pag unsang nga petisyon ilang gisangat sa mga magsuon na Duterte. Wa hingkihol ang Korte Suprema. Ngano? Because it is well settled long before nga balido ang warrant. Nga doon ay jurisdiction. Di na gud lamang ta magsige istorya ng jurisdiction. Human naman na resolbar. Ha? Human na resolbar. Kasi balik-balik anak why jurisdiction ng ICC. Human na lagi na resolbar. Kana kay to digong gito gitanggong. Giuli na unta ng taga-ICC ron. Ha? Hagbay raw ito na gipauli. Balido pagkatod na may ilang argumento mahitungod ng jurisdiction long before it has been resolved. Nga doon ay jurisdiction. Mao manggaling wa mga igala mo hatag og TRO ang Korte Suprema. Pero lagi matingapod lamang ta. Imbis nga wa unta mo hatag og TRO ang bugtong makapugong mga igala sa pag implementar sa dakop ni Bato, TRO. Pero matingata, amot o sa nasod, o rin mga tuhana. Sod o ang Bong Marcos. Matandog din sa mga yopong Bato. Imbis nga, unta mga igala mo isyo og TRO ang Supreme Court. Hindi fair mga igala ang Supreme Court sa paghatag og TRO. Hingmando na nun sa nga ataw dakpa. Hingmando na nun nga ataw dakpa. Kaya nakita pa mga igalag Supreme Court og igo nga basihanan sa dakong peligroso nga mahitabo ni Bato. Diha right there and then ni issue mga igala ang Supreme Court og TRO. Temporary restraining order ay sa budak par Bato. Be ato sa klarohon. Unsa may gihimo Supreme Court? Wa mo isyung TRO. Gipatubag ko sabi, kamo diya nga side. O, tubaga sa ninyo. Kamo diya taga-NBI, tubaga din ninyo. Kamo taga, gobyerno, tubaga din ninyo. Ikaw ba to, tubaga din ninyo? Kana, apan naghatag ba ng mga galagbabag sa pagdakop? Wa!
Wa! Kaya as long as YTRO mga galagi pagawas ang Korte Suprema, why makababag ipadayon ang pag-implementar sa balido nga warrant? Pero unsay gisulting Bongbong Marcos, wa may gipagawas sa TRO. Ito sa nakpa ha? Nabali mahinoon. Nabali. Oh. Nada tingalis maloy-looy bato, no? Ispoko ko di muna mga igalas ka, wa nakadun lamang ni sa uwaw ba? Karap itong mga zo kang suporta kay sunan sa ibong mga kalumnay, sa PMA, mga kabaro nimo, di mangguna pangadzoon. Sama mga igalas sa gipadayag nga mga sentimento sa mga law schools sa tibuok nasod. Labot mga igalas sa ilang nakita nga dili mao nga desisyon sa Korte Suprema. Doon na ba niauhag sa mga law schools nga panghatag mo hidong stand ini may tungod sa gihimos Korte Suprema nga di mao? Doon na ba? Wa! Sila mismo maoy ni padayag nga sa ilang una-una nga sadyo manang desisyon na di mana mao. Sila mismo ni padayag. Karon bisa dahdihan na ipangalyopos bato nga suportahin ko ninyo mga alumnos. Ano kayo itlaw dito tirong sa ICC? Diha ba'y bisag usahing suwat mga igala nga isuporta ko ni mo to. Wow. Aray! Wow, gadod noon. Bisa mga hingkanta dyan sa PMA him. Wow. Wow. Because ka na maghatag magulmahigalang suporta, it is a sign of respect. And respect is earned. Respect is earned. Di ni mo na pangadyoon. Kay mahug kang way iro, ana. Mahug kang way iro. Inito na makag-o, sir. Aray! Ano ana, sir ni Idos? So, unsay hangon-hangon na nini? It is a clear mga igala set up. Set up, no? To create chaos para makaiskapo si Bato. Dili naman to, musugot si Cayetano nga iskapo, no? Left. He left. Dili iskapo, left rang. So, ato ma-right, no? Ma-right. Left. Bato left. So, ikaw man doon na akong tulubagon. Ikaw man doon na akong tulubagon. Og maun sa tos Bato. And one more thing. Is it not a clear case mga igala of obstruction of justice? Hilungos atong lungsod. Ha? Is it not a clear case of obstruction of justice? There was a valid warrant implemented. Ha? Gi-implementar mga igala sa kabalido nga warrant of arrest. Ang ijang mga panagang nga protektado sa Senado, dili mo haom sa balaod. Kaya ang silot nga gatubang sa kaso mga igalang Bato is more than 6 years. Dili mo haom. So, practically, wa mga higalay makapugong legalidad man o unsa sa pagsignit ni Bato. Apan gihimo lagi lamang itong tanan mga higala, ang tanawin niya, nagtuo gadto tingali si Alan Peter Cayetano ug wa gadto'y warrant si Bato. Maunang izang gipagawa si Bato aron nga mailisdan mga higala si Tito Soto ilang makudita ang Senado pagkalunis. Oh. Kay na-impeach naman sa House. Karon. Sa diha na ang taga NBI. Dakpo nas Bato, diha na kadto'y klaro mga higala warrant. Oh. Tanang butang gihimo ni Alan Peter kito para di kito intawon masingles Bato. Ano man?
Sinsay basolos mga kapamilyang bato. Gilawag man imong tirong lan. Ha, imo ra mang interes lan, imong nagbabaw lan. Imo mang gilawag tirong among bato. Mao nang himove heaven and earth para di ito in town masignits bato bisan unsa na lamang nga mga terminolohiya isang ibinto. Nga wa makaigalas balaod. Oh. Ang nakapait pagadod kay Purbida. Naghimo pa kadtong senaryo. Klaro naman ha. Klaro naman ha. Ha? Nga naghimo pa kadtong senaryo. Nga doon ay kagubot. Oh. Ikaw, kuwan sa gubot, magkaguliyang ng tanan. Aw. Iskirda na. It is a pure mga higala political stunt Hilungos atong lungsod. serving their own political interest. No? Di pa ba ito na klaro na to? Ha? O mayontan nag-un sa Trillanes dito? Ingong sa Trillanes, ngayong sanong rakos giingong bato, di dito tinoon. Ha? Hindi po, uy. Karon, oh. Nganong daghan naman kadto mga igalang pagliko-liko na tos balaod? No? Ah, di na po ladyo lagi nga. Posible, karong Lunes, maproblema na po nagtikulit ini mahirumpangan. Nga naman. Posible man doon na po yung lain mga igalang Senate President ni Lunes. Aray! Ang problema ini ang tikulit ang pangan nga na Senator Sis Escudero, Senate President. Karon sunod Lunes lain na po. Ang tikulit na problema ini kay siging nagakulit og Senate President. Pagkapaitay ng kalakiha, ha? Pagkapaitay ng kalakiha. Ato mo lang mamang gihimo mga higalang duwa-duwa ba, no? Ang pagkuan sa gahom, no? Mura gisansunan lamang na sila. Just to kuan ba, serve their own political interest. Di sila mumain mga higalang mahimot ang katawanan sa tibok kalibutan. Ha? Limang ka, mag-ignite kag kasuko sa mga tao nga giatake mi. Giatake na mi. Kisa ko tayo mo atake ninyo. Magpabuang-buang na uban nga mga unit sa kini ang law enforcement. Mo atake nito na yung mga marines niya. Mo atake nito, magpabuang-buang na sila. Dili, oy! Ha? Dili, oy! Alfred Vargas, nadenggoy na naman tayo, Fred! Aray! Ingon mo na! Nadenggoy na naman tayo! Kaklaro, ana! Ha? Majority sa mga bala, mga gikan sa sud sa Senado. Stilan. Ang naamong itaon. Ang nakuha sa bag, mga igalas, NBI, tactical bag. Dito mga doon sa GSIS nga side ay ang bag nakuha. Unsa ilan ang gigutod mga igalang driver sa NBI. Padong din sa Senado. Hindi pasangin lang nga mga gunman. Pagkaluot ang driver ng taon. Kayong buot lagi unaon, kini mga galang usa Office of the Sergeant at Arms. Guardian ni sila, security. Ang NBI law enforcement, nagpaila ng daan, NBI ko. Naigwardya dia, NBI ko. Unsa human imong disarmahan ang law enforcement? Bisag wa mga galang musod sa imong premises? Ha? Unsa man imong pakatong pabutuhan? Asa man taong kamanangkong niya na, oy?
Wa man in taon mga galay gwardiya maboto og law enforcer. Unless fired upon. Hingagi mga tol pagka Major General ni si Aplaska. Pero porbida kay classmate mo nilang ba to? Oh. Major General problem mo po di ay. Aray! Major General problem. Otro po ning mga aime. Sa hawanan sa Senado, ang Mark Villar o Camille Villar perting hiluma. Humot ito ng microphone ng mga bata. Humot ito ng microphone. Perting hiluma. Pero katong panahon na, nag-live sulagma lang. Sulagma lang. Diha po jinggoy nga nag-live, sablay po. Sablay po. Itago ang mga CCTV. And true enough, wa kay CCTV karon nga makitaan. Pastila, no? Ingon ini nagasud lamang mga igala kaway ero ang atong Senado. Aray! Kanang tanan gium-um na mga igala ni Cayetano. Kay lagi aron nga makalingkawas si Bato. Kay nagtuo mga so tingalin sang wa kasi warrant ba. Mao nang isa tong ipagawas aron makudita mga Tito Soto. Og tuod man. Kay diha may warrant da nasugamak lang sa himong salida. Kay og isa mga igalang ilaw tirong si Bato, pobre. Si Jay tulisokon. Oh, si Jay tulisokon. Kay sinsa mga ito nakaingon og nada patos Bato na signet os Bato taga NBA. Sinsa mga ito tulisokon mga ilang ikaw gadzon. Oy, porbida ni Mulan. Porbida ni Mulan. Aron ko lamang ka mahimong president imong gilaw tirong sa Bato. Swerte na lamang kay wa mga igala masignet. Kay nasignet pa, impas tiwas. Pero unsa may refleksyon na to niini. Usara gadzon. Mismo mga higala ang giisip nga last bastion of democracy sa Pilipinas. Mga senador magbabalaod. Way tahod mga higalas balaod. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Gamit pag Bible verse ha. Oy, alas 10 korte 9, wa mong sulto. Oy, porbida. Ay, ato sa malot sa ito mga small business. Oy, taon. Kay napo, nara makabuk ni mangita, napo na, kabuk ni mangita sa itong mga ginagmang small business. Nadugangan na pong laing duha. Napo na ni sila kabuk. Si Manong Nestor, si Mama Poreng des Liberty. Ngita, doon na sila. Oh. Si Mananading Ralios Tabunok, mangitas Mananading. Manaalis Kulina dari Western, pangitaong Manaalis. Oh. Di Papa Pidoy Crisostomo, ang hari sa Cruzes Tabay. Ang retire noon. Pangitaong Papa Pidoy Crisostomo to small business. Isa pa. Ang ahang pangitang maestro taga San Juan, Sir Austin Rioma, pangitaong Sir Austin. Pangitaong Sir Austin. Maghigwao Sir Austin, di ka dungos to small business. Si Mamisit o si Dadisin o pangitao na Dadisin Arribal, pangitao din nila. Mamisit o bago para may tao nagka-recover operasyon, pangitao Mamisit. Og ang lain na dugang kasi man si Inday Gamay ug Inday Dako ang mga anak ni Manuhining Bilbar, pangitao din nila. Ang mga tiya di Bal, pangitao din nila. Ay, Inday Dako, Inday Gamay.
Walang napo na ni kabong sila nagpangita ito mga small business ato sa ni palotso na kaya napo na sila kabong. Wala nga, mabalik pa tayo malamang na ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM, alas 10:55 na sa kabuntagon. Balik ta mga galas na papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab, Hilongos! Welcome back mga galas na papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka muna paminaw, niyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga abjogog lawas. Najib Montiraco Bioma, kigdoyog yung pinanggahang tatakarong untop alas 11 ang tagta. Nining kabuntagon. Kabuntagon, kay sunong Hilongos doon, nining adlaw mga higala nga Sabado. Way trabaho, way opisina. Adlaw Sabado, igsoon ko. Oy, lapas sa tungas buwan. Pizza 16 na. Oy, sa buwan, mga igala sa Mayo tuig 2026. Pikihan inotas oras na.
Mamang laman ng Senado, bato-bato. Sunod lang sa bado ni ato ning fokusan mga igala kining mga dokumento nga ako nakuha gikan ni Sir John Ong, no? Pwede man ni madag istorya og pilar ka minuto. Ari tas mga mensahe be. Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator. Sige gakos-gakos og Bibles Cayetano. Matod pang Montolpo bading. Montolpo ingon na. Masuko ra mga sa ingnon mga igala nga kanang stage ba, no? Stage to. Kanang kisa ba mo tuo sa mga pangangkon. Mahal kong hilumos mo. Tiwi Rabi na di ay musulong tulo ra ka buok. Kumusta na? Alam ko musulti ni musulti tiwiha ka. Maamong ko ni lagi tiwiha ka. Ikaw ang ako. Wala malang magtulo to karambo lagi. Ano ko tong driver? Tingali pa astig-astig tong driver sa gawas, no? Pero patong hitaboa. Pakarambo-rambo ka, marin sa ibong kontra. Huwag ka magsabang. Kuhan ba, ang nalungit mo itong maado ni ini, ang dignidad mga higala Senado. Hilumos atong Mga ito nalumit pag-ado ni ini. Oh. Sa una-unta, ang hugaw katong record, mga higala, hugaw pas dirty. Ang mga kongresista man. Mga kongresista. Oh, hugaw pas dirty. Gamay pag-hugaw, gigitawag nag Congressman. Kay wailain ko mo, pangwartar ha. Oh. Oh. Karon, purmida, ang ila mga igalang performance kuan taas og satisfactory rating. Ha? Basta ang mutuo lagi ining salida mga igalang Cayetano, kini na lamang kadto mga DDS nga diehard. Ang mga sulit pa diehard. Oh, wa na magsa mahimo ni ana. Ha? Sabab amin na mga laban sila. Ining-ingon mga igalang Cayetano orimos. Aw, ha? Amin mo talaga ni. Pero ang mga taong magpinsar por binakinsa ko tayo batohon. Oy, taon. Ha? Pagkapaita. Ginoo ko. Oh, nakatunong ka may Stewie na. Alas 10:59 na. Pigit as oras. Pero ganahan mo minaw istorya. Ganahan kami minaw istorya, Teo. Oh. Kaya ito paluagan ka may itong dughan kay huot ra. Diha ba'y bata ba? Nangutan na sa ijang tatay. Tay! Tay! Unsa manak? Nganong kada gabi itay? Makadungog man ko sa inyong kwarto nga nay nagsig. Ana-ana? Unsa manak tay? Kada gabi ito tay makadungog ko sa kwarto na nay magkana-ana. Ngano manak tay ngano tay tao? Dugay nakadungog nakatuwag amahan. Akuan man god nak. Hibaw kas among kwarto nanay nimo. Abli man ang bintana. Dali daghang lamok. Daghang lamok. Oh. Sa kadaghan sa lamok mo na nga kuan magsige kog panagpi mo nang agi yung madungog. Ana-ana kadto na pirmi. Ingon ag bata, mao ba tay? Pasalamati atong silingan tay oy. Ingon agamahan ngano man? Pasalamati sa tay. Kay daghang rig lamok sa kwarto mga bi. Oh, mo nang ugwa ka. Mo na sa kwarto da
Muna ang madunggan, magsisip pa nagpis sila mo. Magsige na ana. Ilang mama. Salamat, titay. Way lami. Way lami. Asa na tayo? Alas 11 na, gibugaw na ko. Way lami, istorya. Ala. Son semana na po, ha? At sa mong linigo, ya? Sangan, mga Galaxy Tibok, ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan, sa Tapinanggaon, magyunaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan, usap kiksunan sa itong buutan nga Mansalungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung bus kalagad sa kanginan ang inyong amigong way paglubad. Ang inyong amigong Abjugog Lawas. Najib Montera Cobio. Manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kondili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Nagasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. As the wind slowly grazing bodies of water on our gate.